फोंडकुलांनी बळी वचपाचे प्रमाण वाढत आसात। जीव गेल्या उपरांत संबंधित विभागाक जाग येता। लोक बॉब मारतात पण खंयचे कडेन काय ना। मजगती ढवळी वाढत आशिल्ल्या अपघाताचेर थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। वेगान वचपी वाहनांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सिग्नल घालचे वा येरादारी पुलीस तैनात करचे थळाव्यांनी मागला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। स्पॉट जो आसा तो सत्तान देवळा स्पॉट आसा ढवळे आणि हो स्पॉट जो डेंजरस आसा कित्याक दोनी सायडीक सर्वीस रोड आसा, वयल्यान रोड गेल्लो आसा। हे सर्वीस रोडाचेर जेन्ना गाडी येता भायर ती जर फास्ट आयली जाल्यार ह्या वटेन कोण येता तर कांयच कळना। जेन्ना काल अशें जालें की संतोष नायक जो ह्या वटेच्यान गाडी घेवन आपलो बोरी वतालो आनी ती वॅगनर जी आसली ती बीन ती बोरीच वताली, पूण ती इतली फास्ट आयली, ती भरपूर फास्ट आयली आणि हाका ठुक्कर दिवन ती हिट एंड रन करून धांवली। पूण ताका अशें म्हणटात की बोरी धरलो। पूण अशी जेन्ना एक्सिडेंट हांगा जाता की हांगा कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाकच जाय। ते स्पीड ब्रेकर आसा ते बेश्टे रमलस घातले आसा, ते रमलस घातले जाल्यार गाडी तशी फास्ट कमी जायना, स्पीड ती फास्टच वता। तेका लागून हांगा लोकांची डिमांड आसा की हांगा व्हडले स्पीड ब्रेकर घालचे अशें लोकांचो डिमांड आसा। दुसरे म्हटल्यार जेन्ना हांगा सायनबोर्ड बी कांयच ना, ती सायनबोर्ड जायो, सायनबोर्डाक लागून प्रॉब्लमूच जावपाक शकता, अशें बी जाता। वो तेवढे सिग्नल कितें तरी आसपाक जाय अशें लोकांचें डिमांड आसा। मजगती काल जाल्ल्या अपघातात वेगान वचपी कारीन ह्याच सर्वीस रस्त्यार स्कूटरीक नेटान धपको दिल्ल्यान 2 जाण जखमी जाल्ले। कार चालक सोरो पिवन गाडी धांवडायतालो खंय। अशा घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी खर हुस्को उक्तायला, तशेंच खर कारवाई करपाची मागणी केल्या। काल जो हांगा एक्सिडेंट जालो तो बाब संतोष नायक, तशीच तेजी मिसेस सुमित्रा नायक, ही दोगां इंजर्ड आसा। संतोष नायक फोंडा आयडी हॉस्पिटलान आसा, तशीच तेजी मिसेस सुमित्रा नायक ही ताजे पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा आनी तिचे पांय खूब क्रॅक गेल्ले आसा, तेन्ना तिका आतां पांयाक फाल्यां तिचें ऑपरेशन आहा, ती GMCक एडमीट आसा। आयज जो वॅगनार कोण वागले म्हण ताणें जी तांकां फाटल्यान हाडून जी गाडी मारल्या वॅगनार, काही लोक म्हणटा की तो टेन्शनान आसा म्हणून। जरी तो टेन्शनान आसलो तरी तो सोरो भरपूर पिल्लो आशिल्लो कारणान हो एक्सिडेंट काल जालो। असल्या मनशाचेर टेन्शनान आसले म्हणून ताणें गाडी चलोवप नासता। जो सोरो पिवन असो मनीस जे गाडी चलयता कोणाची केन्ना झात येवपाक शकता। असल्या मनशाचेर जे सोरो पिवन जे गाडी चलयना मनशाचेर पुलिशेन खर कारवाई करची तेंचेर आनी तांकां असले मनशाक अरेस्ट करचे। सेफ्टी कितें प्रिकॉशन घेवन हेजे फुडें असो एक्सिडेंट जावचो न्हू, त्या खातीर आमी इतकेंच मागता गव्हर्मेंटान ते दखल घेवन कितें सेफ्टी प्रिकॉशन घेवन मेन सेफ्टी। म्हाजें नांव विनय सत्तरकर आनी तो एक्सिडेंट जालो म्हाजें नांव सुनील। तो जाला सर्वीस रोडार। एक्चुअली इतकी स्पीड मारपाक गरज नाशिल्ली, त्या वॅगनार कोण गाडी आसा पळय तेणी इतकी स्पीड मारल्या पळय। कित्याक स्पीड मारल्या तेका थंय कांय हें ना, स्पीड लिमीट बी कांय मारलेलो ना थंय। ते जाय तशें येवन आपले हेका स्पिडीर वयता। एक्चुअली ती स्पीड लिमीट आसपाक जाय। 3-4 रस्ते आसता तेन्ना तुवें गाडी रावूनच मागीर सायडीन पळोवन वचपाक जाय। पण तेणी कितें केलां, आपल्याक खंय वचपाक जाय कितें करपाक जाय फाटीं फुडें कोणालो दुसऱ्यालो विचार करूं ना। तेणी आपूण आपल्यालें काम जातलें पण मारून तो रावना थंय मनीस। मेन कितें आशिल्लें आपली मनीसपणां दाखोवपाक तेणी थंय रावन तांकां तरी हॉस्पिटलान हाडून पावोवपाक आशिल्लें, पण ते तसलें कांय करून तेणी तो धांवलो थंयच्यान। धांवन मागीर ताका पुलिसांनी धरला आनी तांकां थंय सांडून गव्हर्मेंटा कडेन इतकें मागता जो एक्सिडेंट जायत आहा, ह्या रोडार एक्सिडेंट जायत आहा कारणान कितें तरी जे सिग्नल आतां हे 4 रोड आहा ते थंय कोणी ते ट्रॅफीक पुलीस दवरपाचो हे आमी मागणी करता, कित्याक हेजे फुडें एक्सिडेंट जावचें न्हू त्या खातीर। उसगांव तिस्क वाठारात राजाराम ह्या 52 वर्साच्या दादल्याचो रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलान बळी घेतलो। आता हो खड्डो पुरोवपाचें काम चल्ला। संबंधित विभाग बळींची वाट पळयता काय कितें? लोकांचे जीव गेल्या उपरांतच तांकां जाग येता व्हय? ही परंपरा आनी कितलो तेंप चलतली? राज्यांतली फोंडकुलां आनी कितले बळी घेतली? ह्या सगळ्या प्रश्नांनी लोकांच्या माथ्यार आटयो घातल्यात। जे अशे खड्डे आसा जे कोण अनवळखी मनीस आसा थंय येवन पडटा आनी हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता PWD खाडे प्रमोद सावंता कडेन आसा हांव तेंच्या जे कोण मिनिस्ट्री हे आसा कोण इंजिनियर आसा तेंचे खेस्त कारभार जावंक जाय। कारण हे जेन्ना काम जाता तेन्ना कंप्लीट जाल्या नंतर ताका दामोर घालप हे तेंचे हे आसा। तांकां ह्या डिपार्टमेंटाक जे निग्लिजन्सीचे लागून तांकां एक मेमो दिवपाची, मेमो दिल्यारूच सगळे एरियेचे कोण JB आसा पळय ते जाग्यार येतले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।